Sanang kaswabon sanang tadaw kondorangan tadaw talumis dati kumay tampinay ngawi hinangko kauno po sumambayang tayo mamarayaw kinarahingaan da tadaw do bayno. Iho eldo kangin eldo kaiso garad talamason daerah marak-parak mamahuruan do acara kebaktian khotbah kaswabon diti. Tinuno pa nga pimpinon doa pangukab manta di eldo maningkam kaduman manta da garaja bambangan katalib diti karongaw takod rolaw talumis mantad choir daerah marak-parak. Pangkotba na dati da kaswabon tadaw sabat do bayno nga pastor Juri rumondok pastor daerah marak-parak acara khotbah ataupun kebaktian pakon miyampay doa pangompak mantad eldo Gideon Rambangan mantad da garaja kaindangan Kias. Pansikaw tuminamili ya kayo tuminano diti channel YouTube bahagian Boros Dusun mantad da garaja daerah marak-parak kadada kayo lihuay monodos butang subscribe, like, share patahako kumay kambalutan mga yadat amo ya kayo ay duanan makinangaw diti acara kabaktian dat alumis diti. Tamarahay salam kerajaan surga ito sundo. Saat diti sumambayangi hay da buat pekerjaan hay da salam tadabay no untuk mamarayo di ngaran papayinggayaw di habar seluruh di tempat dahay tapon di suang di Malaysia. Tumbayan ko Tuhan. Tiak berkuasa in salam da pikiran atau iman dahay Tuhan. Supaya kano yang sisama samantara dahay maganda di kerikatan no. May hay kalihu da pagunawa ni kuasa no. Kapalambo si salam tujuan iti supaya bersaksi sa dagayo matulun sanan isa makinsado. Tumbayan ako ampunan no hay di kesalahan dosa-dosa no pelanggaran dahay dapan no Tuhan menikita daw. Iya ni harapan dahay Tuhan membentukkan harahat keampunan at agayo damat dahay bersedia isalom di kerikutan no kendua. Terima kasih Tuhan. Narangaw no ti doa dahay. Pinasara dahay tinanong ginawa dahay melalui dengaran no Tuhan Yesus Kristus jadi masih tensanan. Amin. Kapisanangan tadaw sabat kumad
Tampinay insanan dahil hambon na po ya kayo timpo diti, da masa-masa penrangaw, o mintang diti video saluran pengharapan, misyon SDS Sabah, kasalimbahan boros da dusun. Tabinetin sanan alipiad diyan na pagtinga kasalimbahan boros da dusun, nga papayla ako kumada kayo, da agumo boros malayod, karolot da hitid, khotbah atau ti pelajaran da mga pasampayo, na mungkin agumui baros si aku milad pailaon da hirip patod da baros da dusun. Tapi niten sanan pon si kau kumadi tinimungan menondig gereja SDE daerah Marak-Parak mantad ditondigon memarayo da kinarahingan di Tino. Sabat diti, iyaho Pastor Juri Rumondok asanangan da papailang kumada kayo da isa o khotbah da kitulo sandihon ko. Paguluanon ko ti pelajaran khotbah da pira-pira ilustrasid kapagulo. Manginsamak yati da hitid tulo da pelajaran tau khotbah da man ko pasampayoh da bayno. Sangulun tanakwago naratu mantad da timpahon daw, da timpu da hirid walay da sambayang. Serad, na pongoh ikasambayangan, nuhot diyaw ditambalot daw. Nakurato naratu kod ditino ka ditambalot. Simbar na pa ditanakwago nga, ay sa gyasan dihon ditimpahon ko di, siya da poko kadaw. Sangulun minsisingilo atau pelajar, tinumang kiad yaw mantad di university di sini sikulon daw. Tinangkiadan daw pelajaran-pelajaran daw di hirid university. Minsan timpo sangulun mantad di tambalot minuhot daw. Nakura to tinumingkod ka mantad di hirid university ka di tambalot. Simbar na pa di tanak wago idi ataupun di pelajari di nga kadaw. Ay sa gya pasandihan kod sanggirad. Haro ako yung garitan ko kantak da kosinan kadaw. Sabi dito sanan ilustrasid kumatalo. Haro sangulong tina ditamulog po. Iyaw na pati nga hano-hano na patay, tu minisimpatay yaw. Nga sanggirayaw na salamat ataupun nangay da tulon salamat to, amnuhot na kurto minisimpatay yaw, simbar na pa daw nga ay sa gyasan dihon ko. Sanggirag kapuriman ako kayong garitan, mantad tipi sa sawaan dahay kadaw. Tapi dito sanan, kita dati bahawad, agumo atulun dahitid pamagunan da ayong garit, odi po nakapasyon, sebab kapuriman yalad asangulunan. Amo iyala kailad isayasan dihon, ataupun isay perikatan diala, di kainggiritan dia lo, sanggirad kataguang dia lo, da katangaban, da kapasian dia lo. Sangkura nuruk dati tapinitin sanan, da kaila, da isay asandihan dati di atapot, da hirig kapasian dati, masa-masa dihiti iyati da pamagunan, da kiduso. Mangangat ako da kayod mintang da pira-pira ayat, ataupun baras da Tuhan, melalui Alkitab. Kumahisa. Intangay dati dahil buku Matius kepada misa ayat kumanaha padam 2. Kumanaha padam 8. Kada hiti. Kaino hitid orasko. Iya kayo di ahuyanom agat ako di panan. Manahak ako da kayo da kasimbayanan. Tapi natin sanan baras da Tuhan iti isa lalahaw daw kumadaho yati tensanan. Rumikot kumadaw, bagi dati di kapuriman da ahuyan, kapuriman da agat ako di panan. Barasa pa di Tuhan nga rikot, ya kayo kumadaho. Tahakan ko yung kasimbayanan. Baras da Tuhan da kumenduod man ko pailango kumadati tensanan, intangan dati hilad buku Yohanes 4 ayat kumoonom. Simbar di Yesus, iyaho no iralan kebenaran kapasyon. Ay so isa karikot kuma di tapak ko,
nung amu pentanud doho kadi Yesus. Tapi netin sanan itinapati nga isa asimbar di Yesus, kuma di Thomas, sangiran binuhat ti Thomas na pengkura yaw kaila daralan rumikot dahilad sorga atau hilad Allah Bapa. Itina asimbar di Yesus. Iyaho ni ralan, iyaho ni kebenaran atau ketapatan, iyaho ni kapasyon kadi Yesus. Tapi netin sanan mantad di 2 ayat na narangaw dati ditino, papoylo kuma dati, tensanan do haroh pamagia, o sondihon dati di agirot. Sondihon dati di otopot dahil kapasyan dati. Ay so nasuway nga Yesus Kristus kinarahingan dati. Isay Yesus tapi netensanan. Ailan kod katutun niya ti di Yesus. Ailan dati pengkura Yesus sakarititid pamagunan. Pengkura Yesus sa pindalan di kapasyan dati tid pamagunan. Nga man kususuyad takuri. Kumadati tensanan, isay Yesus. Yesus na po nga naraitan na hilad Alkitab, alay diyaw pa yung karadya sebagid tukang kayo. Muhop di tapa daw hilad bengkel da kayo. Yaw ay sa awalay di agayo alumis. Yaw nagitinga ay sa ning kokoton ataupun jawatan dahirit tinimungan na tulon. Yaw naging ay sa tambalot dahirid arena politik antakanidi. Yesus amu insan memuruan na tinimungan na sangod atau baras dapat malayo mengatuay angkatan tentara. Yesus minangan gokomo tu no tudu yaw sebagai lumawan da pemerintah. Yesus naratuan da hukum gisam na patayaw hilad salib. Nga ailan na tito pendetensanan. Noon doon po, Yesus kiharo lebih mantad ke 2 riyong atau 2 juta da pananud daud antakaniti. Tahun sid perlu ailan dati karait mengenai di Yesus, kumaysa na pa nga Yesus sa pa nga kinarahingan tulon. Agumo tulon da muhot, masa-masa di Yesus itid pamagunan, tulon niyaw kakinarahingan. Simbar na padmila datid, pasimbaron nga Yesus 100% atau hatos piatos da kinarahinganom, hatos piatos da tulon. Yesus sa pa nga isa o paribadi di haro kasuwayanan. Akon ka miyabal di biasa-biasa. Yesus isa mantad di oknum da Trinity. Kapasiyan di Yesus sebagai da tulon na kasalimpun na hilad kota Bethlehem. Nasusu mantad da sa bulon tandod amu penakasawa atau perawan da kingaran da Maria. Yesus yaw na pa nga amu penasuso da hitid pamagunan, Yesus haro no mantad. Intangan dati hilad Yohanes, kapadam turo, ayat 5. Tapa, pamulia ako no, kumadi kamuliaan dinasanganuh ko. Miyampay dia, di amuh po, haro ti pamagunan kadi Yesus. Ayat dapat tetap netensanan nga, papaylah kumadati bahwa di Yesus, haro no, payah noon sa ti pamagunan atau ti bumi, di iyonon dati dadonda. Sebab Yesus nakarikat itid pamagunan sebagai da tulon na biasa. Yaw na pati nga kailah di kainggaritan dati sebagai da tulon. Kailah yaw kamayan da ay sa anunununo. Atau kailah Yesus da kamayan da kemiskinan. Kailah Yesus si insanan pagumbalan di ataguangan da tulon. Apaham oratian Yesus di dunia ataguangan ko ataguangan dati tensanan. Kaila Yesus rati da asindualan. Yesus lagi nga nakapuriman da kapatayon ta pinetensanan. Timpoy tintangan dati pira-pira pinaburo di Yesus. Kristus sinananaru da kapasyan da tulon da hitid pamagunan da antakaniti. Atau mantad di gulo gisam nananda.
Intangai dati nunu pinaburuk di Yesus. Am kakitanan ko na patinga ay sa tulon daw ako na milad papaburo, melainkan Yesus. Nah, kumaysa. Yesus Kristus minangahak da tulon na Israel, linumabos mantad panghambaan Mesir, manaw-panaw hilab padang pasir, rumikot da hilad tanah da pinajanji ataupun tanah Kanaan. Pengkura o pimpinan di Yesus kuma di bangsa Israel, isa perkara di kesuayanan bagi dati. Ailan dati cerita iti tabnetin sanan pengkura o pimpinan da Tuhan sanggire lo manaw-panaw da tadaw pinasadia da Tuhan ikamayon da tiang awan. Tatuang pinasadia da Tuhan o kamayon da tiang api. Sanggira titulun na Israel da loson nga pinasadia da Tuhan na takanon dia di kamayon da roti mana. Kumadua. Yesus minanahak da pengaturan da kapasian da tulun ataupun di kamayon datid opod a hukum. Iti na patinahak di Yesus kumada tulun Israelan takan nidam kumada tinga supaya tinapatulun nga holud kasay kapasian. Katolo, Yesus minamalingos da tulun da sumakit. Sumakit da kusta, tulun di bolaw, tulun di maharaha da pira-pira kaloida, tulun di nangay gangguan da ragon, tulun di amukapanaw, nangay di Yesus lingasay. Tabi natin sanan, milah Yesus mamalingos sa waktu ide. Ailaan ko nun da piya nga milah Yesus. Papon say dunun pinonsay daw di sa balumiti. Kumapat. Yesus pinapayla kumadati da isay kamayan na tulun sampi tulun. Ataupun isay kamayan na tambalot di otopot. Intangan na pa dati hilal Lukas 10 ayat 25. Gisam na katalunah padam turo. Pinapaylad isa akesah tentang Samaria di asanong ka. Yesus amu insan da menganggap yaw musuh, yaw tambalot. Bagi di Yesus, ten sanan na padati tinga daw da tambalot. Daw da kopusan. Kalimo ta pineten sanan. Yesus pinapayla tentang da tanak dinatagak. Tangan na padati Lukas ka padam 5. Ayat ka padam isa gisam katalunah pandua. Katalunah padam 2. Lisih di kinarahingan amu berubah. Lisih daw digulo bainom sagigisam lisih dimiagal. Amu insan na berubah. Lisi daw kumada lisi daw kumada kayo. Lisi dimiagal. Pinatahak di Yesus sebagai tanda yaw na pangasamod kumadati. Kumonom, Yesus na panga milad pasalamat dati. Niagalin na retan dati ditino tapnesin sanan Yesus pinapayla bawat yaha na iralan, yaha na kebenaran, yaha na kapasian. Mantad na daha atau pentanud na daha mila ya kay rumikot kumaditapa kadi Yesus. Kumaturo, Yesus minagala di kapatayon. Yesus na tungag mantad na labang. Yesus na manang linumawan na kapatayon. Kanamanangan di Yesus irinagi sebagai da kemenangan bagi dati tensanan. Isa kegembiraan ataupun katamanan na ginawa dati. Sanggira di Yesus na manang mantad da maut. Yesus pinapaylo insan pakagunan ko ulango dahilad Yohanes ka padamisa ayat ku 2 na padam 5. Iya hak ni katungagon iya hak ni kapasiyon kadaw. Tapi natin sanan sanggira na tungag Yesus nakoli yaw dahilad sorga. Yaw na panga hilad ka Abakudus sa timpo-timpo iti untuk da papendalan da pelayanan kumadati tensanan. Tampinay sanan mantad di pira-pira karait di Yesus Kristus ditino dinaraitan ko. Manahak kumadati da isa kepastian bahwa Yesus na asandihon di agirot dahiti da pemagunan. Saraho dati tampinay tensanan. Haro 2 karalano di milab paparato di iman atau katungkayanan dati dahitid pemagunan. Kumaysa kainggaritan atau katangaban dati. Kumadua,
kesimbayanan ataupun kehara-haraan dati. Dua ti perkara tita penitensanan milep paparatu dati. Apakah keinggaritan dati? Apakah kesimbayanan dati? Amu napayati penson di kasay di kinarahingan dati Yesus Kristus. Yati na pangaratu yati. Dahirit kehidupan atau kepastian dati ti pembangunan. Tapi penitensanan amu dati ailanan nunu o kainggaritan atau nunu i katangaban di ataguangan dati. No, dan dapat tita penitensanan nga pemagunan dati, baik hitid Sabah Malaysia ataupun hitid pempulit pemagunan nga berhadapan ti kamay na virus corona. Berjuta-juta tulunda na jangkitan. Ribu-ribu tulunda na patay. Isa o kaindarosih bagi dati. Selepas itu amu dati ailanan nuno berlaku. Balasampar, penyakit-penyakit, pisangadan, penggaratan ataupun mandela pagirato iso na undang-undang na hitid pemagunan. Karumbako ti pemagunan. Amu dati ailanan tapi netensanan. Tapi Alkitab jelas pinapaila kumadati bahwa memaksa makarikatan di Yesus. Tensanan na pentinga kapuli atau berlaku dahitid pembangunan dati. Kano pa dahitid tulisan Ellen White, General Conference Daily Bulletin, tinulis pada kedua na hapadam walo bulan kaysa 1893. Kadaw dahiti. Isa noralan datulun supaya agirat kasari aning kakoton hirid suang dako dipanan nga paingintong misisa kasari hirig kuma di Yesus Kristus. Yalo na nga mesti rumamit di katapatan idsuang di Yesus. Iti na paboros daroh nubuat nga pinapailad isa noralan da milah takad agirat kasari da paingkakat da hirid taguang di Yesus. Kumaysa na pa nga paingintang kasay di Yesus. Kumadua na pa nga isa tako kasay. Tau misi isa tako kasay kuma di Yesus. Tapi netensanan, isa akong sikahan bagi dati tensanan. Hitid pamagunan na panudosa. Pamagunan din na panud kainggaritan. Na panu da persoalan di dati ailan nuno si simbar. Amu dati ay lano no berlaku di seminit atau sajam atau sangadaw atau suab dahiri dapan dati. Tetapi ia pasti na pabagi dahom bagi dati tensanan. Iati harosan dihon. Ay so na suwa Yesus Kristus. Lalahaw ko kumadahom kumadati tensanan. Kano taka rumikot kumadi Yesus. Tensanan na pa'y kanggaritan amno na pa'y kaudipanan di apurimanan dati. May dati pasan diho kumadi Yesus. Sa ngulon tando, nakapuriman yaw isa kainggaritan dari kapasyan daw. Yaw na padtinga ano-ano nad misimpatay yaw. Nga nakatutun yaw sa ngulon na pastor, mga yaw ruba di pastor. Kadaw di pastor, yaw na po nga, dia ti kainggaritan ko. Dia ti kaudipanan ko. Kapuriman ako dit misimpatay kadaw. Kapuriman ako diyaho na patinga ano nadarato kaditondo. Nga simbar na pa di pastor nga saudari ratu kamratu pagi kadaw. Sairan na rangaw ditondo ibaros si pastor inapetondo di nga nasindualan ni ginawa daw. Nakurah tumiagal ta simbar di pastor kadaw. Kadaw, pastor, renumikot ako dihiti, makiano ako diad panghiburan, nga suway tiboros no. Minanindual ka daho ka. Kadi pastor, saudari, maksud ko na po, rati na po diboros ko, nga paratuo na tinanno, kapasyan no, kainggaritan no, kasindualan no, kumadi Yesus. Sebab Yesus na sondihon di ogirot. Yesus ne sondihon di otopot
dahitid kapasian no, kapasian dati tensanan. Tapi tensanan, tulu dokot bah dati dabay na sandihon ko, isa ololoho kumadahom yati tensanan, darumikot yati kumadi Yesus. Yesus minamalaho dati, rikot ko kumadaho. Tensanan da kayo, di ahuyan, agat ako di panan. Manahako kasimbayanan kumada kayo. Kadi Yesus. Pianot to tensanan. Pelajaran nanu dati bay no, manahak da isa o kenggaritan atau kenggiratan dati. Dahirid kinarahingan. Supaya nunuh na pa ikatagwangan dati. Nunuh na pa rumikot kumadati. Iyati tetap yakin, percaya, ataupun agirat kasay sebab bersama-sama yati di Yesus Kristus sondihon di kapasian dati. Tuhan memberkati kumadati tensanan, biar na tensanan ti. Cuma di berkat na lumis kumadaho, kumada kayo tensanan. Konsikaha. Panau sumbang taka. Tama dahay id kerajaan surga pun siko di tabar di narango dahay. Tabar pinasampai di hamba no. Pun siko Tuhan tu di bayna nakarango had ay sandihan suai kaya. Jadi mantad dia Tuhan tulungo nihas pad milihad sumimban tumanod di karahian. Kago Tuhan tulong hay mantamang saray magitang kiad da mantad kayanan dite. Nuno pa ito porlo, tahaka na damiantak di dia karahian. Pakiunuan dahay ti, melalui ngaran Tuhan Yesus masih dahay. Amen.